Nous retrouvons que notre pays est d'abord riche par ses femmes, ses hommes. Moi je suis personnellement très content parce que avant, depuis 15 ans, j'ai toujours dit qu'il manque des éléments. Les chiffres ne sont pas comptabilisés dans les bonnes cases pour analyser le poids du tourisme en Tunisie. Le transport, par exemple, l'affrètement des avions n'est pas comptabilisé comme une recette touristique, alors que c'est des devises qui rentrent en Tunisie par des touristes et par des affréteurs, des tours opérateurs étrangers. Aujourd'hui, je pense que ce travail est excellent et il est au bon moment. Même nous, autant que ministère du Tourisme, nous sommes très contents de collaborer avec l'AFTH sur ce travail exceptionnel. Et on passe de 7 points à 13,8, même à 14,20 PIB sur la Tunisie. Ça veut dire que ça change complètement la donnée. Ça veut dire que le secteur du tourisme devient une autorité en Tunisie, peut devenir le troisième, le ministère du Tourisme et de l'Artisanat peut devenir le troisième ministère dans le gouvernement, dans l'État tunisien. Maintenant qu'on a les chiffres, les vrais chiffres du tourisme, il faut qu'on travaille sur l'avenir du tourisme en Tunisie, il faut qu'on travaille sur la diversification du tourisme, il faut qu'on travaille sur la formation, parce que ça c'est très important. Comme je vous dis, il faut, dans tous les secteurs, il faut qu'on ait de personnel. Sinon, on va être amené peut-être même d'amener de personnes de l'étranger pour travailler dans le tourisme en Tunisie, comme les grands pays du tourisme d'ailleurs. On doit arranger et on doit améliorer la qualité des hôtels, des grands hôtels, de ce tourisme de masse. Dans le tourisme de masse, il y a des jeunes qui dépensent, peut-être ils payent 500 € la semaine, mais ils dépensent beaucoup plus en venant ici. Le tourisme de masse a fait vivre pendant la crise tous les hôtels qui sont restés ouverts. اولا القطاع يعاني من صعوبات قبل 2010 فوقا هذا انه القطاع راهو مش بعد الثوره، القطاع بدا يشكو صعوبات هيكليه قبل الثوره، والضربات الارهابيه اللي صارت في 2015 اثرت تاثير كبير على القطاع السياحي. في 2016 استقبلنا 5.5 مليون سائح، هذه السنه سنستقبل 9 مليون سائح، يعني بارتفاع 3.5 مليون سائح. وهذا علاش جاء؟ خاطر اولا عوده الامن في تونس، استثمرنا استثمار كبير. نذكر الحكومه كيف جات تونس تلقات قبل 3 أشهر معناها عملية بن قردان، وقبلها عملية محمد خامس وعملية باردو وعملية سوسة، عملية إرهابية كانت متواترة وكانت المنظومة الأمنية مختلة. الحمد لله في 3 سنوات هذوما استثمرنا استثمار كبير في المنظومة الأمنية وجعل أمن تونس، وكل الدول الأوروبية تقريبا رفعت تحجير السفر على تونس اللي كان معناها يقلص ما يخليش السياح يجيوا لتونس. اليوم هذايا تجاوزنا هذايا، ولكن هناك صعوبات أخرى يشكو منها القطاع، فهناك محاور لتطوير القطاع كما التكوين، جودة الخدمات، البنية التحتية واللوجستية، مسألة الناقلة الوطنية. كل هذه الأشياء اليوم إن شاء الله معناها يكون هناك خطط مستقبلية للنهوض باش ما نقعدوش سياحة كمية فقط، ولكن أيضا نرفعوا في نوعية السائح وقداش يصرف السائح في تونس. ونذكروا أنه اليوم السياحة رافعة مهمة جدا في خلق مواطن الشغل، في تنمية المناطق الداخلية، السياحة الصحراوية، السياحة الثقافية. تونس عندها مخزون ثقافي هام جدا، فإن شاء الله اليوم نكونوا واعيين بأهمية القطاع السياحي، ونحن على أبواب موسم سياحي واعد جدا، واستعدادات مرة أخرى أمنية كبيرة جدا لإنجاح هذه الصائفة. هناك يعني تقريبا العديد من الأماكن السياحية بنسبة حجوزات 100%، وهذا يبشر موسم واعد، وهناك طلب كبير على اليد العاملة في القطاع السياحي. ميرسي، شكرا. Merci. Merci beaucoup. Merci. Faut faire